মা জয় মা কালী।
রাত্রির কথা অন্ধার হইলা কেন অন্ধারিয়া কথা হম অভিযোগ দিনা মাস্টার অভিযোগ আজি গোটা গুন্ডা বদমাশিরা করো খুনি আসছে আমি বাদশা বিজু মন্দির এত বড় দুনিয়ারে বাবা ভাই মা বই কেই না বিজু তুমি কান্দুছ বিজু আজি নুহে অনেক দিন হেলায় বিজু মহাদীপ কাঁদুছে ଆଉ ମନେ ମନେ ସେ ନଚଟାକୁ ବଧୁଛି ଆଗର କହିଲେ ସେ ଶଳାକୁ ଛେଳି କାଟିଲା ବୋଲି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବି ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ ସେଇ ଲୋକଟା ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଇଁ ବିଜୁ ଆଶା ବେଶା ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ହଁ ଭଉଣୀ ସେଦିନ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଥା ସେଦିନ ଥାଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା এই রাখি পূর্ণিমারে ମୋ ଭଉଣୀର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଆଉ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ମୋ ବାପା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି
ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ ଚୌକରେ ଆମର ହସର ଫଗୁଣ ଖେଳୁଥିଲା ମୋ ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତା ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଳୁ କରୁଥିଲା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଥା କହିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦବୁ ତାପରେ ସେ ନନ୍ସେନ୍ସ ଲୋକଟା ଆସି ଆମ ସୁଖରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ନିଆଁ দুই নম্বরে কমিটমেন্ট পাক্কা প্রেসিডেন্ট রাজধানী ভুবনেশ্বর হোম টাউন জগন্নাথ ধাম পুরী Yes, boss! ডাক শেখা দিনা মাস্টার কোটা দিনা মাস্টার আমি ঘরু পদাকু বাহারিয়া বে হারাম জাদা আবে তা নহলে তো ঘর পরিবার লোক পুরা স্মাশ করে দেবে রাত্রি অধটারে এমনি তুমি মানে পার্টি করছ কোন পাই আবে পার্টি আমি করুন না মাস্টার পার্টি করিବାକୁ ତୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଶଳା ହାରାମ ଜାଦା আবে থানারে তাই শঙ্কর মুর্জার তুমি কোন অভিযোগ করছো কিছু অভিযোগ করেনি
তুমি গাঁ ভিতরে মদ ভাটি কেন করিব পরিবেশକୁ কলুষিত করিব গৃহ মানে সারে মুন্ড টেকি বাট চালি পারিবেনি এইটা তোমার কেউ নেই কাজে শিখে हराम दादा तो मो मद भाटी को बंद कर दो तोर एते साहस अबे रंगा बिला यस बॉस मास्टर टा मते पिला दिने पाठ पढ़ाई थिला तो सेथि लागि मो मने टिके भक्ति थिला हेले से भक्ति अभिगाओ नाही हरे शंकर सामने जठिया हो जवाब दिए शेत तको आने के टेक टेक करी देवे अरे कैसा ना अरे तो मेहमान ने ठोक कहीं कैसे ना ऐसे क्यों मारू अरे इसे मत छाड़ी নাই বাবা আমি তো ছাড়িয়ে দেব আমি দিব নাই খাই সে মানু ছাড়িতে हो गाल रखबे काल गबु डाकिब मास्टर डाको दो বাবা दास अरे काई शंकर भय रे বাবা ओटा को केही सुनिबे नि बे मास्टर हे ओनानी साबाके खिला दे जेबे पसिले ताचोदरे पिसा खाए दिना मास्टर हे ओनानी ओ मने बगा से बिलादनर झाबरा मने बगा से टोकाना को देखो से कुआर चली गला देखो बे एक तो की गुंडे जंगल रे फपाड़ी दियो बस ये बा ताको पाखो खाई जाओ यस बॉस भागे ए जो बोला सुनो ए काली शंकर कहूचे मो विरुद्ध रे जदी कही समस्त को गोटे गोटे कर मारिदेवे आला महांती भले तम अवस्था हवा मैनेजमेंट पक्का रेसिडेंट राजधानी भुवनेश्वर और जगन्नाथ धामपुरे ओनानी
अभिला छाड़े भांगी गला अपराध साबो होई गले तोरो अभिला छाड़े भांगी गला अपराध साबो होई गले तोरो संपर्क मुझे ना संपर्क मूल्य ये बहुती Love